Sige, kulit ka na. Hello po. Bigla po siyang nanahimik. Kanina makulit siya. Ingay-ingay. Nahiya na po siya. Kasi may camera na sa harap. Namo. Oh, habol-habol naman. Oh, oh. Aray, aray, aray. Oh, kinukurot. Aray. Wala na tenga si Dada. Sa classroom may batas. Aray. Aray. Antulis ako. Kagatin niya tenga ko. Ay ko. Ay, ako kakagatin. Oh my God. Ayan, may CCTV. Ayan po guys, kinakagat yung tinga ko. Aray. Ginagawa mo na. Ano yan na? Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Aray. Kaya si Papa tumalanday. Kiss Dada. Kiss Dada. Owa, 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 owa. Si Papa. Si Papa Lolo. Ha? Papa. Papa. Si Papa Lolo. Tut, 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 tut. Hug Dada, hug Dada. Hug Dada. Kiss Dada, kiss Dada. Kiss Dada. Kiss Dada. Kiss Dada. Nag-kiss siya. Sweet naman, nilalamot. Aray. Classroom may batas.
Bawal lumabas. Bawal lumabas. Good night na.